Be wise. Na asofo akomfo wo maba. Asofo dwamanfo aba. Asofo atrofo aba. En sorry ma. Munwi so sabi nim de ni nyansa. Na asofo ni bi ye dufuru pefo. Yensua de. Nye sofo se. Odifo se. Wonso dwene se nipa. Aman panyimfo bebre nye kware. Aman panyimfo bebre. Munya papa. MPC bebre abobɔ dam. Na ka kire wo. Ti ni ye bre no. Adwo bone. Yenko ne yenko hwe video. Den hwe sofo a Unyame sofo obo deliverance sense se bonsam sofo nso de a na obi a okuta crutches no oba sorry na sofo deliver no se na ye na ya wo sare yare no wotimi agi crutches no no aka ni pa to fom wo de crutches na buru ni pa no wo fom ho odi sisi no so wo fom ho eden ye Ghana ni ye Africa ni ye before a day adwene na da yetiri Adwin bay na ye ne obi koso a ne ye se na brabo hwe video no bra na ye nto aso Kwase me say me ndada me my Ghana ena me deceive wi ase eno kure bia ebre wose ye da na de kire nipa e be da na de a kire nipa if you say John chapter 8 verse number 31 asem bi ho ye be de pa Bible say na Pharisee for ba Yesu nchen e be pe no kure bia e be boa won etie na Saturday no na Yesu akasa fa de hidie na Pharisee for no so person hu say why no wode hye the Bible so ba na nche bibi sa na nsemfuo bi fa de hidie ho na we John chapter 8:1 na Bible so na Yesu ka kire won say onipa biara obetie me nsem na wode be ye adwuma no obeba be ye mesuani ampa na obeba be hunu enokore no na ohunu nokore no a enokore ne be ma na ye wode hye tieni yo onipa biara otie me nsem na odi ye adwuma no obeba abaye mesuani oye mesuani wi a obehunu nokore no na nokore no mana ye de be ya ode hye nyame sha se wotie nokore eninti oye wode hye wi a wobeye ba oye de hye a ofiri nkoayem wawu na mechen ofiri nkoayem ena Pharisee fo bi say Yesu say na ye Abraham asefo ye obi nko ada na aka chese gisi ye Judi ansan na ye adehye no se no kra me ka kire mo say obi biara oye bone no oye bone akoa obi biara oye bone no oye bone akoa na akoa de nka fie no oba otran woda hwe ma menka se mi nche o condemn TV so abusuanfo se won hwehwe no kra ewiase wo hu nto woda Ewi say wo mu no se wan hwehwe no kora me se wo nya dai wo nto da se woni pa be ka se manya ahoto manya fa hodi a je se woni mu no kore ana wo no kore ana wo ka no kore o my Ghana yen ka no kore o my Ghana yen ka no kore Ghana fo mpe no kore o my ni mu nipa na is about 80% 100% yen pe no kore why because o ka no kora uni support on the mechem o kano kra undi support ma menka se minchiro asofo bi subaya wo mu da na die no eya
na me gusu ameka ho asem be say asofo ahemfo ministers o mani ye na ye wo ma wontumi challenge me say moa asofo sachira na ye daniel mapapadi ye yina minim die nyame nyansa nyame su nyame antwini nyame tirim podi kire nipa me say Ghana betima sa me ma catch of say Ghana e betim 3 months as Ghana just bosume ba ko miensa Ghana will change e adwum boni na woni patirim adwum boni e wo yitirim enti ne empeso ma na be yi adwum boni wa asofo bitirim adwum boni e wo ahemfo bitirim adwum boni wo ministers bitirim ministers what does it enti ma ye bre say ye see de no kura be ye dwuma ye ho beto ye say ye yemi ya ne say aman mpanyimfo no so munnim ana munnim say de ye koso na nye na me nka se me nkyerɛw ye go to Bible Matthew chapter 24 verse number 15 down me can kyerɛw say and from just 4-6 coming and what kyerɛ say wiase be kwa wie ya how bebre beba e komni asaso so e beba aman be soro aman so ahenie ni ahenie enema bebre nipa bebre dim beba be ka so ni Kristo no waka sansem we nyina enti now yen Ghana ha ana bi before ye gitum se enema ekoso nya di adanse se wiase kwa wieye enti na komaba enti na asaso so aba enti na amane aba enti na adi fotrofo aba ko Yesu kan ho asem meti ase I don't want to challenge muntie mi ye pawo abusuafo wodi etie me netem ase men sorry nti ai minim say we are living in end time and men challenge ba ma me ka se me nkyerɛw san sunu a Ghana fo asofo ebinum ejoke bi mu di agro ebi mu di nipa brabo ebi mu di nipa nkwa edi agro no me pacho ade na enkoso sa wa America ade na enkoso sa wa Canada ade na enkoso sa ewo e kan say France anase Belgium ade na enkoso sa ewo London wo ba zo ka kire me say ewi ase na Yesu si kwa wiye na mpatwa Ghana nkwa na ekwa wiye me bo wo ba zo ka kire me say Ghana nkwa na ekwa wiye chese wo ba zo mu chese ewi ase no Ghana nkwa na wi ase Ghana nkwa na ye wi ase a ebesei Ghana nkwa na ye wi ase a ebesei na boni ekoso a ye end time science no ade na ekoso wo Ghana na nkoso wo amanfo aman so me bisa pa se wo betuma kwatra America se me bo obi deliverance na magine crutches e free nsem e de crutches ne boni pa no wo de crutches ne boni pa no wo de crutches ne boni pa wo de crutches si ni pa no so o yare fo o yare a wo ba wo be pa yare sa ye de crutches bono o kan ye se en kan sa yen kan say e de na ekoso yi e de na ekoso o my Ghana adai e de na ekoso o so fo se ni pa yare Gene crutches with the bottom pine, with the bottom pine, with the bottom pine. Ghana and Kwan and Comsa Bible can a fire home. Say a membre, number 2, a comba, we are say, and the ayah dancing, yes, we are say, and percentages a common, a Ghana and Kwan a common beba. A baby mamma Kwan a common beba. Now, America for the woman can we are so. Germany woman can we are so. France for woman can we are so. Belgium woman can we asem Holland woman can we asem Italy can we asem me pese me bisa se Bible see we ase kwa we ekom beba metiase ekom ne beba na mbeto ye Ghana nko na Bible ye wom ye nko na ye wo Bible mu ekom ne beba ma ye nko na ye wo Bible sisenti en niema wo se sisi no ese sisi wo wiase nyinara afidi ade na ye bresa awrehosem hwawrehosem oni pa wo yare no wo be pa yare sa hwawrehosem ekoso ade ntine wo se basa Nigeria fo asofoi abewurawura mu ye manyimu a omo nam na da akwa so nyema mo ye no etai ene yensu yesua me pese me bisa me nanu asofo se enti sei na Kristo share se ye ni sofo e ye sei na Kristo share
na ye mpanyimfo mu do oman so president ne vice ene ne ministers no na pamfo enti ye ni bibie beto ya fa ho ene ye gyae ene oman ne bre ene oba ye adwuma no nyesika kakra na osofo adada no wachi no akodi oba ye adwuma kakra no nyesika na osofo adada no wachi no akodi koto oil koto anwa koto handkerchief ko semvri pum ko fa we bra mfa ya akwankyere ko fa we bra mfa ya akwankyere nam na de kwa so agini pa musika nyina mpanyimfo te Ghana ha mo hwe panyimfo te ha hwe mo ba se mo kan de kwesi se Yesu akansa beba sa na aba mi bi se mo se panyimfo no ko America no e wo ho sa sofo bu nipa fa so oba pemfo a wo bewo ye tue na isi na furu so origina so e wo ho sa ade na mo de yankwan gura to pressa Ghana mpanyimfo ade na mo de yankwan e gura to pre ade na mo de yankwan gura to pre chese ye hu hia mo emfaso ni yeso ya yese abu asebi ni hwefo afi ni nchen no ene ni nam abrabo ni mu pasa chese ye kwani betima ba fine ye ntumi ma abo bi nche yenwe ye ntumi ma abo bi mimi sese mpanyimfo no mu do osai ene se wo yere kwa mpaebo ni ye dine kofa san kwan no so abegya asofo na ma na fa na hoadi na so ye ndie ye ni kamafo ye ni kamafo ene nti do obi apebia ene wo ye mene mi tumi nu a wo hwa mefo mi tufo so obefa ebeboa ba bia o man ne kono ano aye den ba bia wiase kono ano aye den enti ehia nyansa ehia nimdie ehia dwie mu do hwesese ebesi ne oponsem we nyina achi a ye kan ye anawso ye kan stop because o man nim die wo fom eni pani bi adwene e wo fom eni pani bi nyansa e wo fom omo de mechira avreho nanse ya eni ye chi o maame panyini anam ne maso ye baifo ena ye chi ne maame no e wo prayer camp eni ya twea ba osofo atwea ba eni si maame no so e de ne ye enti mesre moma ye ni na ho moma ye nsua de nipa ye ti o menum ye nwene abrochire fa mo hwe me ma woni na ho so for se feskabra we se feskabra menye we mawo ye bum wi a afina na mo fre condemn ye gim ho ne ma wi a afina na mo fre condemn afina na mo fre condemn mesere eni da ho eni nyansa esombo be wise na asofo akomfo wo maba asofo dwamanfo aba asofo atrofo aba na nse ya cat keys wono wa yafu a wo se aduru se yete nti wo penipa do makote cat keys o wo de obi yire ko se wuram nsuo ho na wo fa cat keys do obi yire ko twa body haban edi ase wuram ho no wo obi yire ekoda wuram bush na cat keys fu obi yire o kan se ya ene ye bantem muna monyinyini muna moye mpanyimfo muna mo wonyansa muna munum ni mama kenka ba abro ko akire ene kosi sei yemfa dimdie mo brawo yemfa nyansa mo bra o man Ghana ensore ma munwi so sabi nim die ni nyansa na asofo ni bi ye dufuru pefo ebi ye empataku ene odi nwanwi adura wo ho mesre se baby yeduna no ayese ti yem ye ni na ho yensua de enye sofo se odi fo se me sofo se odi fo se wonso dwene se nipa osofo ka twa se me enko ya kwankyere anado tofu kroko nsamampom na wonso asori afi wo kro nchen na wasori don di na chi a woni ne ko wakoya kwankyere ma te wo dwen se osofo ya kwankyere won nsamampom ube wiase hini fa na hu se osofo eya kwankyere won samampom osofo ya kwankyere won samampom osofo nyame afre no wo de obe ko samampom anade tuofo kura akoya kwankyere ma no na wo woni ne ko no se bi umodam wo dwene eya dwuma wo dwen wo fie wo yi nipa kan ana sebio emuo su na wo de na mu wiase nyame ba mo boni na ho wate mo woni na woni sua de
na asofo ni binya papa asofo ni binya papa sabi ahemfo nso binya papa ama ye bre aman panyimfo be bre nya correct aman panyimfo be bre omunya papa MPs be bre abobodam na ka kire tini ye bre no adwo bone do mo yire no ne yemprafo be die no wodwen onwini nipa ho wadi ase constituency na to abama no onwini mo ho enke ye weni a ne ye bosire ye weni a ne ye bosire busuafo ni agi ne twafufuo chese sika ba fie ye be didi isa obi bi ni abamu a wo ye mobrofo obi bi ni abamu a sese a wo ye mobrofo Ghana sika wo ni bi da obi bi ni abamu a o papa nya MPP for secretary wonye organizer wonye hwan coordinator wonye MP wonye DC wonye MC wonye minister wo ye mobrofo Ghana sika wo ni bi da ko semo ni mu mfifira ne age ye kwa ne sei hwan ne aboafo hwan ne aboa Ghana fo hwan ne aboa timamufo hwan ne eke bia maye yesu tirefo ne hwan ye boafo ne hwan o man na ye mobo woni na moman ma asa janka aso owisia aso obi okunani ani kura wu agya no brofo ye ni nam Ghana basa ye ni mu de ye kro ye ni mu ye ni kire ye ni mu da benya kanea mu ada ye ni mu da ye betima da kanea mu afi ba ko a ye num ye nkanea ye ni mu mra benya nsuanom bosumi nsia wa bra ye nsuo ntwa ye ni mu da ye be fa ye Ghana ya kwan so a ye be kasa akwan nam so no e kwan ni bia dem kama abetimi de okaya kodo aba obetimi de akode aba na men kire nkwanhia bi esi o Ghana men kan nkwanhia bi esi e wa abofo ofi so kwan so nife nipa makomako 17 ene wo nyina wuo 16 ene da yare sabia ka ba ko a e was a fenipa 19 ye se a fenipa more than 30 plus ye won twetwede ye bre boafo ne hwan wo Ghana sutirefo ne hwan kamafo ne hwan sobjefo ene hwan wo somfo wei dunsini ba na yesie ne so na ye bra ye gi ahome wi aya to aso dunsini ba ya utwe wani hwe bonkum twe wani hwe nifa hwe wani mu a hwe wachi a boafo ni ho aginya me ya Psalm 23 ene de chechire ewre David say urade ne mehwefo na hweri hia me o ma me da rua from Fredidi bia ja me konsu e ho jo me kra de me fa kwantre ne so ne dinti nsum na msum ka bibo mo me nsuro bone efrise wonem na wo ho na ba ne puma na chechire me ewre o to me puma tamfo nim de nwufo me turu ma me kuruwa ye mabuso ye ni adoye ne bedi machi na me nkɔ na nyina mete ma me nka se me nkyere wo se sia no quotation amre chechire me ewre wo wiase Psalm 23 Everybody ne me hwefo nipa ya bomo bu ni da so asa hwan ni boafo hwan ni no kofo a woso ye mu no aboaye na sofo bu ye fa so ahemfo sisie hwan ne nsase ho nsem guo hwan na eka hwan ne be na ejina ne naso se me sia no kwai se me ma wo hene nto asase ba ko manipa me ensa hwan na aboaye hwan na esore president be na esore ejina minister be na esore MP be na esore DC be na esore ni namo manimu ene ya ye ha ya ni namusa e di abreho ni yesu ni yetete kwa ha na apem ko police station abobo kwa ha abobo ko hinifa na wofa enne obi kura ye ubone na ko report to asmama police for no yes wo kwa chine bra yes ko fa ka bra ko han kai wonye sika han kai am ye ko fa na ko police station ho no kai si ho moto ni ho nto ono no awasa ukona wo kope kaiba yakwachi obi ye kwa ne sei hama Ghana ye kwa ne sei nyame ma ye kwa ne sei se de adu ne de agimo pambo onyo wase nsuo yiri ye continue mo bro ye die mia nti wo die ye Yesu wo die ye Kristo so ba sum ne yie eno so na asofo ntumi nka nokore no so ena na so dem ho no ho na manso ntokwa watimi ne wakame akaye sofo ne nsorema meko panyini ne nsorema eda ne meko panyini deke ne eda osofo ne presade eda manson ye ko ne sai ti ye betinum si akosi awie ye abusafo ha ye condemn TV so afutu am de bra wonini wo fa beboa fa bo bra no akwansi wiye ene da so asa aka Kristo kwa totu akwan ye fa nyansa bo bra na woni boafo fa nyansa bo bra na me se woni boafo Ghana ha fo ni to president so boa ontumi moa boafo asa akawo uni unyansa
aka wo ni wadwuma dene aka wo ni wonsi ya obeye aka wo ni unu kredi a obedi se de beye obi so mu so obeboa wa unu kredi nti obetuma pusu akọ ni mu ye ne sa ne mu a wate di no kure brother sister di no kure sua no kure ka na nam no kredi so be ma wonya mbo wa asase so ante sa be de edru no boafo ni ba bia amanyofo twa ya toro obo nka no kure amanyofo twa ya toro we be ko we be ba sa na tie oh bible say sa na tie nsese bia ni wo ti mesere mo woni na ho e bo bre yie so obi e bre no so mu a me pa cho bre wo ho ase na nyame mfa no so mpagyaw wo yo ba suje ni ba bebe bia so mu so be ware ko foma no ja sa wa no den woni buafo Ghana hano se wo kurukura no wonya case na wo de ko police station wo de ko court to hinu wo kwa saba buafo ni wo buafo eni wo na be man hwa wo ba wo de ne kwa wo kwa saba buafo ni wo agye adwuma ya ready wo adwuma kakra ye ya na de bo amanfo sister se be me bia so mu abre ho ase won fa wonyire yi wate brother won so wo hwe me wonya baby agimi amba de da fam so be bo am abraba koyi a won so tenase na respect no mfa so ye gimifo efise woni ne da so wo Ghana ha woni da so ne wo yire woni da so ne wo ma be sire gina bra ne wo abrabum fanyansa ye ntoto ye toto akwan yi mfo abrabum to chacha emma ayi mobile phone for test phone juicy kani woni na wo woni afra wo ni promotion wo network wi bra na beje don't go ye nyansafo wate omo so na mkwan bebre so Ghana no mutra ye ya fise boafo eni babia ya pem afedi yenhuru bonkum yenhuru ni fa yenhuru yenim yenhuru yachi yeni obi abium temi de mafutu am de ma wo condemn TV so ne se toto akwan yi ye nyansafo bobre yi and dependence of obi awa asaso we so ne fa ho to Kristo so if say asofo ni mu no kura sa kakra bi ne kura no kura e bia na wo so tiri ye wonya sa asofo ni bi ne na nsom ntimi woni na ho nyame esira mo wonya asofo kura no kura dia insha na ho obekire wakwan ama ado na mosisi yi na nso dodo na so adufuru pefo o nka no kure nkokobo nkraman ye kire mwawe kure ni wo ma no nti gina yie na ye adwumadene suro nyame na ye adwumadene sore ntem oketeso na ho ebredru se ye sore ya no pako ye adwumanye bra ye deda nini ebrede ne twam fi se boafo ni wiase asore ba ye adwumadene wate bompa ye ne fa no kuredi ka wabrabo ho suro nyame ne toto akwan yi wate ensom nipa som nyame wo be ye papa trene awon brase ama no na enso dekro pe wo funu a obeka so onimo da obeka so onye trene nkyere ne da me too for condemn TV so ni menua ya no wa share ma foforo so nya bi ahwe if say ne ma papa na nam de ma wo share ma foforo no mo so nhwe fama obusuafo eno kure ni nie na ye nyina brane so onipa ye ni abere bebo bra na ye ni afiri mampanyini so ye ni afiri maame ye ni afiri sofo so na ye gina bra na se be sori adopa ko ye dwumaden ni ape sika de atodwane ye didi bi ahwe ye ma ye ne sa ene akwan be sie yi ye twam ewo baabi a na ye hwe nipa kwan ye twam wo baabi a ne de ofa so ye twam wo baabi a ne de nana so ye twam wo baabi a ne de papa so ye twam ho se sia de abrabo ye wara nkasa de obetumi abo Osom for evangelist Michael Entry aka Condemn TV so ni mi pacho bomodian na subscribe mama subscribe na wa share ama foforo so nya bi ahwe obeso na me di nkoma me number is 0242 836029 0242 836029 and our screen no asena number no ene de yellow no atra egu ho no obetumi afre me na ye di nkomo me nua mafutu ane se mo ni na ho na konkoden na asofo say abrabo asofo dadae asofo bebrame abrabo aye basa me enko ni ensanko he video na ye hwe ye no mra na afi yiwi a wankasa ofam aba me no be hia bi makrao bye bye.